خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئے ہم عبادت کا آغاز شاعربانی کی ترتیب کے پہلے صفحے پر سے کریں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بید چھپا نہیں ہوتا۔ اپنے روح القدس کے نام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے قابل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے اے قدوس خدا، 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 سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کی سیکھوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز چلے۔ ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے زندگیوں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام ہمارا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے میرے بچھانے والوں اور مجھ سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے۔ اللہ تعالیٰ کی نیکی میں ہم سب کو مستقبل میں مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی ان کو تعریف کریں۔ سیاقت کنونشن کی جو کتاب جہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کی جو کتابیں موجود ہیں، یہ کتنی کتابوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خاندانوں کے لیے بھی جو ہمیں کتنی کتابیں لانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اپنے ہدیے دیتے ہیں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو اپنے ہدیے جات بھی تو کتابوں کے لیے دے سکتے ہیں۔ آج میں داخل ہوا تو اس کے اندر بڑا سا لگا ہر بینچ میں پڑی ہوئی اور گیلری میں بھی ہمیں چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں گیتوں کی کتاب ہو، تاکہ ہم
खुदावंद की हमको ताज़ीम और ये बस्तश मिलकर अच्छे तरीके से कर सकें। निकाले ज़रा खुदावंद की हमको तारीफ करते हुए हम गीत नंबर 227 का है, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। इसमें है तस्लीस के नारे पर गूंजेंगे खुदावंद, और आज ईदे तस्लीस है। कौन सी है? ईदे तस्लीस। आया चलो।
میرے اور آپ کے ایمان کی جو بنیاد، اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں اور ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو ان دنوں کمزوری کی حالت میں خدا ان پر رحم کرے، جو غمزدہ ہیں خدا ان کی تسلی، جو لوگ مایوس ہیں خدا ان کی مایوسی کو خوشی میں بدلے، جو نا امید ہیں وہ امید میں تبدیلی ہو جائے ان کی سوچ میں، جو باہر ہے ملک کے ہم کے لیے دعا کریں، ملک کے حالات کو خدا کے ہاتھ میں دیں، جو معاشی حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، ان حالات کو خدا کنٹرول کرے۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے چلنے کے پاس۔ آج کے دن کے لیے، زندگی کے لیے، تندرستی کے لیے، نعمتوں کے لیے، وقتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور خاص آج عید تثلیث کا دن ہے، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو اے خداوند ہماری بڑی مدد کر، رہنمائی کر ساری عبادت میں، پرستش میں، تیرے بندہ تیرے خادم کو تیرے آگے اے خداوند رکھتے ہیں کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈال، اور جو بھی کلام آج سنایا جائے تو اے خداوند 100 کا 100 گنا پھل لانے والے ہیں۔ تو اے خداوند جتنی درخواستیں تیرے آگے رکھی ہیں، جو لوگ، جو بچے ملک سے باہر ہیں، پڑھ رہے ہیں، اے خداوند ان کے ساتھ ہونا، ان کی بڑی مدد رہنمائی کرنا، ملکی حالات کے لیے جو درخواست تیرے آگے رکھی گئی ہیں، مہنگائی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، جو لوگ تنگ دستی کی حالت میں ہیں، اے باپ ان کے ساتھ ہو، ان کی بڑی مدد کر، اپنے الہی خزانہ سے ان کی مدد کر۔ تو اے خداوند تو جو بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، اور جو درخواستیں مناجاتیں تیرے آگے رکھی جا رہی ہیں، جن جن کے دلوں میں ہیں، تو اے خداوند ہر ایک کے دل کی مرادوں کو تو جانتا ہے، اور تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تیرے بندوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اے خداوند بڑی مدد کر، ہماری رہنمائی کر، سارا دن اے خداوند ہمارے ساتھ ہو۔ جس طرح ہم یہاں پر آئے ہیں تیرے گھر میں تجھے سجدہ کرنے، تیری پرستش کرنے، تو ہماری ساری پرستش کو قبول کرنا، ہمارے گلوں کو، ہماری آوازوں کو، ہمارے سازوں پر اے خداوند تیرا مسا چھایا رہے، تاکہ ہم جو بھی پرستش کریں اچھے طریقے سے کریں۔ اور جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں ان کے لیے بڑی برکت چاہتے ہیں، اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کی مدد کرنا، رہنمائی کرنا، جو نہیں چاہتے، تو اے خداوند ان کے دلوں کو نرم کر، تاکہ وہ تیرے گھر میں آئیں اور تیری پرستش کریں، تیرے کلام کو سنیں، تجھ سے برکتیں حاصل کریں۔ سارا دن ہماری حفاظت نگہبانی کرنا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔ سبت کے دن کے لیے ہمیں آپ کے قدموں میں آنے کا فضل دیا، آپ کے شکر گزار ہیں آج کی ساری عبادت کے لیے۔ خدا باپ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی شکر گزاری کے لائق ہے، اور آج اپنا جلال ظاہر کرنے ایک ایک زندگی جان کے ساتھ ہو۔ آج کی ساری بخشش کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، آج جو ہم کو ثنا ہو وہ آپ کے جلال کے لیے ہو۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کے لوگ برکت پائیں، آج اپنی زندگی آپ کے قدموں میں سب کچھ ہوئے اور برکت دیں خدا، اور اپنے لوگوں کی حفاظت کریں، نگہبانی کریں، تاکہ آپ کے لوگ آپ میں بڑے قوت پائیں اور آپ کی شکر گزاری کریں، کیونکہ آپ کی بے حد شکر گزاری کے لائق ہے۔ کیونکہ آپ کا کلام کہتا ہے کہ سبق کی اور برم بھی عظمت، بزرگی اور عزت کے لائق ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کے پیار کے لیے کہ آج آپ نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا، تاکہ ہم آپ کے قدموں میں آئیں اور آپ کی شکر گزاری کریں اور آپ کے نام کو جلال دیں۔ آج کی ساری عبادت میں آپ ہماری رہنمائی اور حفاظت کریں، آپ کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ آج صبح جو لوگ آئے ہیں یہ سائیکل کی جگہ ہیں، آپ کے بیٹھنے نہیں تو پھر آپ اوپر جائیں گے، اور بڑی اچھی جگہ ہے، گدیاں لگی ہوئی ہیں، کشن ہے، نیچے بڑے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ آج کا پہلا دن انسان کی کتاب 8واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت۔ بائبل نکالیں، آپ کے سامنے بائبل پڑھی ہے، میں نے اب کسی کا بھی نام لے لینا، ٹھیک ہے؟ اس سے پھر گھبرانا نہیں ہے، نہیں تو اپنا ہاتھ کراتا ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھتے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، انسان کی کتاب 8واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت۔ سنیے، چلے آپ پڑھیں، پہلی دفعہ پڑھیں، ویری گڈ ویری گڈ۔ داؤد اپنا ابھی نہیں بات نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا
इमसाल 8वां बाब पहले स्टार्ट किया जो बाइबल आपके सामने है, सफर नंबर 623 623। आज का दूसरा ग्रंथ रूबी के नाम को 10 पहलू से शुरू करा। 5वां बाब रोमियो 5वां बाब पहले ऐसी छठी आयत। कोई खातून सवाल की किताब है, शाबाश, जिसको नहीं पढ़ता मैंने उसको हवाला देगा। ठीक है, आप पढ़े। फिर हम गाएंगे क्वालिटी साथ में करेगी यीशु मेरे नाल नाल, 2 आयतें गाएंगे। इसके बाद इंजील मुक़द्दस की तिलावत होगी। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की बात लिखी गई इंजील 16वां बाब 12 से 15 सफर नंबर 101 पाजी नेल्सन शहजाद ये वाला हम सब के लिए दुआ करेंगे। एक बार फिर बताना चाहता हूँ, इमसाल 8वां बाब पहले ऐसे आते हैं। दूसरा वाला रोमे के नाम मुक़द्दस पहलू से शुरू का था। 5वां बाब पहले ऐसे छठी आयत। अब फिर मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की बात को देखिए इंजील 16वां बाब 12 से 15 आयत। थैंक यू। और ये भी बताना चाहता हूँ कि वालिदैन से भी बच्चे सीखते हैं, घर वालों से भी, कि वो क्या खिदमत करते हैं। इन दोनों बच्चों को ऊपर में बैठाऊंगा, इनको अल्टर बॉय बनाएंगे। ये जो कार तशील करते ना, क्लास लेके आ गया, इनके लिए दुआ करेंगे। ठीक है, अब मेरी तरफ कर खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। औलाद तेरी तरफ से निराश है, पेट का फल तेरी तरफ से अजर है। दोनों बच्चों को तेरे खादम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम से इनके माथों पर सलीब की मोहर लगाता हूँ और दुआ करता हूँ खुदा उन्हें अपनी खिदमत के लिए तैयार कर, और ख़ानदान के लोगों को भी एक प्रदान शर्फ हम दे ताकि इनकी तरबियत तेरे कलाम के मुताबिक रह कर करते रहें और ये बच्चे बड़े होकर तेरे नाम को इज्जत और जवाब देने का वसीला है। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से हमारे ईमान का हिस्सा है बाप, बेटा और आपने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर दिए गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और फिर ईद पेंटिकोस्ट लास्ट संडे हमने किया, खुदा के पापों का नज़ूर हो। आज ईद तस्लीस तीनों मुकम्मल, बाप, बेटा, दुर्गस। जब आसमान फटा खुल गया तो ऊपर से आवाज़ आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और खुदा करे कि मेरे रब के रवैये से, मेरी रब की गुफ्तगू से, मेरी यार की बातों से खुदा खुश हो। आए हम कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं, फिर बच्चों को बाद में मौका दे देंगे। इमसाल की किताब उसका 8वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक। क्या हिकमत पुकार नहीं रही और फहम आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा? वो राह के किनारे की ऊंची जगहों की चोटियों पर, जहाँ सड़कें मिलती हैं, खड़ी होती है। फाटकों के पास शहर के मुदख्खिल पर, यानी दरवाज़ों के मुदख्खिल पर वो ज़ोर से पुकारती है, ऐ आदमियों, मैं तुमको पुकारती हूँ और बनी आदम को आवाज़ देती हूँ। ऐ सादा दिलों, होशियारी सीखो, और ऐ अहम को दाना दिल बनो। सुनो, क्योंकि मैं लतीफ़ बातें कहूँगी और मेरे लबों से रास्ते की बातें निकलेंगी, इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करेगा और मेरे होंठों को शरारत से नफरत है। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं, उनमें कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं। खुदा के पाक नाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बस। मुक़द्दस में से इंजील उसका
का 5वां भाग उसकी पहली आयत से। बस जब हम ईमान से रास्त पास पहले तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से सुलह की, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फसल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल के उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबतों से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की कातिल हुआ। आमीन। इसकी तलाश सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 12वीं से 15वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है,
मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता और तुम्हें खबरें देगा। खुदा के पास में आपके पढ़े और चले जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आसमान पर से उतराया और उसकी कुदरत से एक हमारी ईमान से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पहले उसके अपने हमारे लिए मशरूर भी हुआ। उसने उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नबियों के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बात की अंदर बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की इबादत के लिए फिर आने वाला है। उसकी असर पर मैं ईमान रखता हूँ बिल्कुल पर जो खुदा को जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादे है। उसकी बाप और बेटे के साथ नजीक होती है। तो मैंने नबियों की ज़बान बोला, मैं एक पाक काम दूसरी की सेवा ईमान रखता हूँ। मैं एक बख्शिश जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और लोगों की और आएगा जहान की हयात का इंतजार करता हूँ। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, ईद तस्लीस के लिए। खुदा बाप, बेटा और कुछ जो हमें इस दुनिया में इन सांसों में रहने के लिए, जिंदगी बसर करने के लिए अक्ल, दानिश और फहम बख्शता है। आज जमात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदा को हमें इन सारी बातों को समझने के लिए अपने पापों की रहनुमाई अता फरमा, ताकि हम इस जिंदगी में जो काम भी करेंगे जानकर के खुदा के लिए करते हैं। मुल्क की हालात को अपने हाथ में लेते, मुल्क की जो मैशत है इस वक्त, जो माली तौर हालात ख़राब हैं, महंगाई है, लोग परेशान हैं, अपने लोगों की परेशानी को खुशी में कबूल कर। खुदा बाप, बेटे और उनके नाम से जमात का ऐसा है। बच्चे तैयार हैं तो जल्दी से आगे, आगे पर जब मैसेज शुरू होगा। जी मेरे को सारे मैं पंजाबी नज़र लिखी है जिसे माँ प्यो की इज्जत के की अंजाम होता है, की फल मिलते हैं, तो जो माँ प्यो की इज्जत नहीं करते उसका अंजाम की होता है। तो माँ प्यो के हुक्म, माँ प्यो के हुक्म की है, माँ प्यो वास्ते नज़र को क्षेत्र है। दसों हुक्म खुदा के अगे अमल करो, किसी इन्हों उत्ते बनो ना नाफरमान। पंजवां हुक्म ही माड़ा नहीं जे, जरा इहदे ते भी करो ध्यान। इहदे नाल ते रब दा एक वादा भी जे, बड़ा ही आलीशान। माँ प्यो बच्चा, माँ प्यो की तुसीं इज्जत करो, पंजवें हुक्म च जे रब दा एक फरमान। इहदे नाल ते रब दा एक वादा भी जे, बड़ा ही आलीशान। माँ प्यो बच्चों की करते हैं? माँ बच्चों को जन्म देती, अपनी जान से दुख सहती, गिल्ली खां से आप सौंदी। इन्हां की खातिर ना वो धुप वेखे ना छां। प्यो बच्चों की मेहनत करता, हर दुखड़ा अपनी जान से जरता। इन्हां की खातिर अपनी ईमानदारी का भी वो करता नहीं ध्यान। माँ प्यो बच्चों को बोलना तो चलना सिखाते, दुनिया में इन्हों जीण के गुर भी नहीं वो सिखाण, तां उच्ची होवे इन्हां दी शान। किसी की भी तरक्की करन तो कोई खुश नहीं होंदा, तो एक ऐसी हस्ती जिहड़ा चाहता है कि उहदे नाल विचा होवे उहदे बच्चों का नाम। बचपन च रहे ने माँ प्यो साडे लई इन्ना कुछ करते, जवानी में ये सब कुछ असी क्यों भुल जाने। नवीद बड़ा ध्यान, नतीजा अंजाम। जेड़े माँ प्यो ते लानत करते, अद्धी उम्र भी वो ना पाण,
ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁੱਸ ਰੁੱਸ ਜਾਣ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਨੇ ਮੰਡਲਾਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣ। ਨਾਲੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਣ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਵਾਨ। ਤਜਰਬਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਣ, ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰੁੱਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਸ ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾ ਯਕੀਨ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਨ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਇਹ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इंजील मुक़द्दस के बारे में भी आपने कहा, तस्लीस के नारे फिर गूंजेंगे फजाओं में। इब्लीस हुआ लर्ज़ा। इस तरह से हुआ इब्लीस लर्ज़ा जब मैं और आप मुत्तहिद होते हैं, इकट्ठे होते हैं और जोश के साथ, अक्ल के साथ, हिकमत के साथ प्रस्तुत करते हैं, फिर इब्लीस लर्ज़ा हो जाता है, डर जाता है, खौफज़दा हो जाता है और मुझे और आपको बरकतें मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की बात लिखी गई इंजील में लिखा है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब इस वक्त उनकी बर्दाश्त आप नहीं कर सकते। तस्लीस को समझना भी कई दफ़ा लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इंसान, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये बदन है, बदन में जान है और रूह है, तो कितनी चीज़ें हो गई, 3 in 1 हो गई ना। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, 3 in 1। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये बदन है, बदन में खून है, जान और रूह है। इसी तरह दबा, बेटा और कुछ। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, और यही बात इंसान की किताब में है। इसलिए कि वो अपनी तरफ से न कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। ये खुदा के पाकरू का काम है। खुदा यीशु मसीह के वसीले से ही वो आने वाली बातों के बारे में आपको बताएगा और लिखा कि वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा, इसलिए कि मुझसे ही हासिल करके तुम्हें खबर देगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने आप में यहाँ खड़ा हूँ, ये खुदा के पाकरू का काम है और खुदा की मर्जी के मुताबिक है। और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरी नहीं है, लिखा है कि वो मुझसे ही हासिल करके तुम्हें खबर देगा, और जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है। यहाँ पे आपको एक चीज नजर आती है, जो कुछ बाप का है वो मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता और तुम्हें खबर देता है। यानी पाकरू, बाप, बेटा और पाकरू, ये तस्वीर सब समझने में आसानी है, लेकिन उस वक्त आसानी होगी जब मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा का पाकरू काम करेगा, हिकमत काम करेगा। कौन इंसान की किताब, नौजवान खास तौर पे इन बातों पे आपने गौर करना है।
آج کی حوالہ جو ہے وہ 8واں باب ہے، لیکن میں 4تھے باب کی چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ حکمت کی تعریف کی گئی ہے. حکمت پکارتی ہے، فہم آوازیں بلند کرتا ہے، نوجوانوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، انسانوں سے، مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، حکمت، عقل، دانش اور فہم جس میں ہو وہ کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے. اس کی زندگی کا معیار بلند ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا جو معیار ہے اس کو بلند کرنا چاہتا ہوں، اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اسٹینڈرڈ بڑھانا چاہتے ہیں، بڑا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حکمت، عقل اور دانش کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. تو قرآن کرام میں لکھا ہے 4تھا باب نکالیں. چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو عقل ہے، دانش ہے، جو حکمت ہے، جو کہتے ہیں کہ میں تمہیں پکارتی ہوں، مجھے لے لو، آپ کی زندگی کے ایام بھی بڑھ جائیں گے. وہ ہے کیا چیز؟ 4تھا باب. میں حکمت کے صرف فائدے ڈالنے لگا کیونکہ میں آپ ہمیشہ فائدے کی بات کرتے ہیں. قرآن بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے بھی فائدہ ہوگا، اس لیے فائدہ بتانے لگا. سنیں خوشی سے سنیں. تو میاں بیوی نا آپس میں بات کر رہے تھے، تو بیوی کہتے ہیں اپنے خاوند کو، تجھے بڑے لکی ہے. کیوں؟ بڑی تجھے لکی ہے، خوش قسمت ہے. کیوں؟ جب اس سسرال والے تعلق بہت پیار کرتے ہیں، تجھے جوانی میں تو کچھ سمجھتے نہیں، تاکہ بڑی عزت کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ کہ جی اس لیے تعلق زیادہ پیار کرتے ہیں، تجھے نہیں کرتے. کہتے تھوڑا تھوڑا نا انہوں نے کیا کرو پیار کرن. کہتے کیوں جی؟ کہتے میری سنیارے کی دکان کی تو کباڑیاں نہیں بنا کے بیٹھا ہوں تو پیار بڑھنے والے بن جائے. ہمارا پیار فائدے کا ہوتا ہے، ہماری محبت مفاد کی ہوتی ہے. ہماری محبت کے فائدہ کیا ہے؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حکمت، عقل، دانش، اس کے فائدے ہیں. یہ جو مثال کی کتابیں ہے کیا؟ میں تسلی سے سنیں، سادہ بات ہے، یہ کتاب مذہبی اور اخلاقی تعلیم کا مجموعہ ہے. دوبارہ کروں، مذہبی تعلیم اور اخلاقی. جب ہم چھوٹے تھے نا، چھوٹی موٹی پیروی بیٹھی شرارت کر رہے تھے، شرارت کی سزا نہیں ملتی. جب بدتمیزی کرتے تھے نا تب سزا ملتی تھی. کیوں؟ ذہین لوگ حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ چلیں تو پھر وہ ترقی کرتے ہیں. یہ مذہبی اور اخلاقی تعلیم مثال میں پائی جاتی ہے. جو مصر ہے وہ کہاوت ہے، مقولہ ہے، مثال، داستان. اور یہ جو مثال ہے یہ جمع ہے، مجموعہ ہے، اکٹھ ہے. اس میں مذہبی اور اخلاقی باتیں، تعلیمات ہیں. تو پہلا فائدہ سن لیں. چلیے آئے، حکمت کو ترک نہ کرنا وہ تیری حفاظت کرے گی. اگر آپ کے اندر حکمت ہے تو آپ محفوظ ہیں. آج کل میں آپ محفوظ ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، حکمت حاصل کریں. حکمت کا پہلا فائدہ حفاظت کرتا ہے. اس سے محبت رکھنا، کس سے؟ حکمت سے. وہ تیری نگہبانی ہوگی. حکمت اصل ہے، وہ تیری نگہبانی کرے گا. بس حکمت حاصل کر اور اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر، اس کی تعظیم کر حکمت کی، وہ تجھے سرفراز کرے گا. اگر آپ سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں حکمت حاصل کریں. خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. سرفراز ہونا چاہتے ہیں حکمت حاصل کریں. جب تجھ سے گلے لگائے گا حکمت کو تو وہ تجھے عزت بخشے گی. ایک تو حفاظت کرے گی، دوسرا سرفراز کرے گی، تیسری عزت بخشے گی. وہ تیرے سر پر زینت کا صحرا باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج حاصل کرنا ہر شخص کی خواہش ہے. ساری زندگی کلام کی بات کرنے لگے. اینڈ میں لکھا ہے تو
जिंदगी का ताज हासिल करेगा। क्या करेगा तुम? बोले बोले क्या? जान देने तक वफादार। वफादारी है हमें जिसकी आज कमी है। वफादार नहीं हम, खुदा मेरा और आपका खुदा मेरे साथ हर हाल में, वो मेरे साथ और आपके साथ वफादार रहता है। हम भाग जाते हैं जब वक्त आता है, फिर हम वफादारी नहीं दिखाते। 4 बड़े फायदे। हिकमत आपकी हिफाजत करेगी, निगरानी करेगी, आपको सरफराजी अता करेगी, आपको इज्जत बख्शेगी, और सबसे अहम बात, जमाल का ताज आपको अता करेगी। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ सादा दिलो होशियारी सीखो, ऐ अहमको ना तो इधर उधर हो बल्कि दानाई के साथ चलो। ऐ सादा दिलो होशियारी सीखो, ऐ अहमको दाना दिल बनो। सुनो, क्योंकि मैं लतीफ बातें कहूंगी और मेरे लबों से रास्ते की बातें। नौजवान सुने, कैंटीन में बैठा हर नौजवान बच्चा सुने, अगर आप इस दुनिया में रहते हुए मोहब्बत और सब्र सीखना चाहते हैं तो 2 ही जगह हैं आपके पास। अगर मोहब्बत सीखनी है तो अपनी मां से सीखें, और अगर सब्र सीखना है तो अपने बाप से। ये 2 दिन मतलब काजी सब्र ही करता, जो मर्जी गिरना करते रहो, सुन के कई बार छुट्टी कर। ठीक है, सब्र जो शख्स करता है वो ना दूसरों की नजर से करता है और ना खुदा की नजर से करता है। मोहब्बत सीखनी है वहां से, इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं। सब्र सीखना है बाप से सीखना। बुरे लोगों से खौफजदा ना हो, मैंने पहले भी आपको कहा। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ सादा दिलो होशियारी सीखो, अहम को तना दिल बनो। सुनो, क्योंकि मैं लतीफ बातें कहूँ और मेरे लबों से, मेरे होंठों से रास्ते की बातें नहीं। इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करेगा। आजकल जो सच्चा शख्स है ना, सच्चाई की बात करने वाला, उसको लोग अच्छा नहीं समझते। किसी महफिल में, किसी मीटिंग में जो सच्चाई की बात करेगा, लोग उसको कहेंगे इसको उम्मीद नहीं है। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं और मैं कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं है मेरे अंदर, सीधी बात। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, नौजवानों में बेटे और बेटियों, अगर आप इस दुनिया में इज्जत हासिल करना चाहते हैं, हिकमत को हासिल करना है, 7वीं आयत पढ़े जरा, 17 आयत 8वां बात, बड़ी सादा बात है। जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, हिकमत क्या रही है, हिकमत, अक्ल, दानिश, फहम कहता है, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ, और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पालेगा। दौलत और इज्जत मेरे साथ है, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इज्जत का जो मुकाम है वो मोहब्बत से ऊपर है। लोग कहते नहीं मैं बड़ी ताड़े जो नहीं मैं बड़ी मोहब्बत करता, वो मोहब्बत करते हैं, अगर इज्जत नहीं आपको देते तो क्या मतलब। तो जो इज्जत का मकाम है वो ऊपर है, मोहब्बत नीचे। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी इज्जत भी कीजिए, उसका एहतराम भी कीजिए। लेकिन जब इज्जत पे हर्फ आए, जब आपकी इज्जत पे हर्फ आए, फिर मोहब्बत छोड़ दो, फिर वो रस्मी है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ, जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। दौलत और इज्जत मेरे साथ है, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी। मेरा फल सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर है, और मेरा हासिल खालिस चांदी से। मैं सदाकत की राह पर इंसाफ के रास्तों में चलती हूँ। आज दुनिया में इंसाफ नहीं है, जिसकी वजह से हालात ऐसे हैं
اگر انصاف ہو تو پھر لوگ اس طرح آج کا جو دور ہے جس میں میں اور آپ بس رہے ہیں بڑا خطرناک ہے. چھوٹی سی بات سے آپ اتنے پریشان ہو جائیں گے کسی کی بات کرنے سے آپ موت تک چلے جائیں گے. ایک مشہور آدمی ڈاکٹر عامر لیاقت کی ڈیتھ ہوئی ہے پچھلے دن. طبعی نہیں ہے, اتنی پریشانی اس کے اندر تھی کہ میں عزت دار شخص تھا, میری بےزتی ہوئی ہے. اور سوچیے آپ کسی کے لیے اس طرح کا انتظام نہ کریں کہ وہ شخص یہاں تک پہنچ جائے. غور سے سنیں, خدا آپ کو وہ چیز نہیں دیتا جو آپ کو اچھی لگتی ہے. حیرانی کی بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے پال صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے خدا آپ کو وہ نہیں دیتا. خدا آپ کو وہ چیز دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے. دوبارہ بات کرنے لگے, آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں فلاں چیز حاصل کر لوں. خدا آپ کو وہ چیز نہیں دیتا جو آپ کو اچھی لگتی ہے, جو کام آپ کو اچھا لگتا ہے وہ نہیں دیتا, کیونکہ خدا وہ چیز آپ کو دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے. یہ سمجھ کی بات ہے, عقل کی بات ہے, حکمت کی بات ہے. سمجھنے اس بات کو. کئی دفعہ کہتے جو کچھ مانگتے نہیں ملتا نہیں, بھائی وہ آپ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. آپ کو اچھی لگتی ہے لیکن آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. اس لیے خدا ان کے کلام میں, لوگوں کے خط میں بڑی خوبصورت بات خدا کا بندہ کہتا ہے, بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں, جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے, اور خدا کی جلال کی امید پر فخر ہے. یہ سننے والی باتیں ابھی آیتوں میں 2-3 زبردست بات ہے. صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کرے. کون کرتا ہے آپ میں سے مصیبتوں میں فخر؟ نہیں کرتے. مصیبت میں تو ہم اور زیادہ مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی میں تو دعا بھی دیتا ہوں, چندہ بھی دیتا ہوں, پھر بھی میرے اوپر مصیبت آ گئی ہے. نو, مصیبت میں بھی فخر کریں یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا, گھر کا سربراہ باہر جاتا ہے کن کن مصیبتوں میں سے گزرتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا صبر سیکھنا تو مصیبت پہ فخر کریں. مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے. ایمان میں بھی مضبوطی تب آتی ہے. انسان اس وقت اور زیادہ مضبوط بنتا ہے جب صبر کرتا ہے. صبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے. میں نے اکثر آپ کو کہا ہے ہم امید پرست ہوں, شخصیت پرست نہ ہوں. ہم شخصیت پرست ہو, امید پرست ہو. امید رکھیں, خدا آپ کو برکت دے گا. امید سے کبھی شرمندگی حاصل نہیں ہوتی, کیونکہ روح القدس خدا کا مخلوق جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں جاتی ہے. فخر کرنا ہے تو اس چیز پہ کھڑے, مصیبت میں بھی, دکھ میں بھی, پریشانی میں بھی, کیونکہ صبر پختگی پیدا کرتا ہے اور پختگی سے آپ کے اندر امید پیدا ہوتی ہے. امید سے کبھی شرمندگی حاصل نہیں ہوئی. خدا کا پاکلو جو مجھے اور آپ کو ملا ہے یہ مجھے اور آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت, جرأت اور طاقت دیتا ہے. پھر خدا کی حکمت ہمیں ملتی ہے پاکلو کے وسیلے سے. اور جب میری اور آپ کی زندگی میں حکمت آتی ہے پھر ہم اسی آیت کو دہرانے کہ جب اے خدا تو مجھ پہ رحم کرے تو پھر میں اس دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ برداشت کر سکتا. وہ طاقت, وہ قوت جو خدا سے ملتی ہے. آخری ایام کو کبھی نہ بھولے. مٹی اوڑھ کے سو جائیں گے,
हम भी माजी हो जाएंगे। मैंने और आपने भी जाना है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसे काम करते जाए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए एहतराम और इज्जत का जज्बा रखें, ताकि आने वाले वक्त में आपके बच्चों के वसीले से भी लोग बरकत पाए और वो कहें कि वालिदैन बाप माँ ने जो तरबियत की है वो इसका असर है। ये बहुत बड़ा मुकाम है वालिदैन के लिए, क्योंकि वालिदैन की बात करें तो बच्चे शक्ल भी है, चरवाहा भी है, गाइडर भी है, प्रोवाइडर भी है, परवरदिगार है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? खुदा मेरा और आपका परवरदिगार है, वो मेरा और आपका बाप है, वो मेरी और आपकी फिक्र करता है। इस दुनिया में रहते हुए आप किसी भी जगह जाए, खतरात में चले जाएं, अगर ईमान में मजबूत है तो फिर मेरा और आपका बाप जो आसमान पर है वो मुझे और आपको संभालता है। उसने आपकी शक्ल, मेरी शक्ल, मेरी सूरत, आपकी सूरत अपनी हथेलियों पे खोद रखी है। हर वक्त मुझे और आपको देखता रहता है, और वो मुश्किल में, परेशानी में, दुख में भी मेरे और आपके साथ रहता है। इसलिए हिकमत कहती है मुझे अपना ले, मैं तुझे हिफाजत भी दूंगी, मैं तुझे इज्जत और सरफराजी भी दूंगी, और मैं तुझे दराज़े उम्र दूंगी। फिर ये दुआ है कि खुदा आज के दौर में आप सबको मुझे हिकमत, अक्ल, दानिश और फहम का, ये भी खुदा की तरफ से, हर शख्स के पास नहीं है, और खुशियाँ भी खुदा की तरफ से है। इसलिए मैं कहता हूँ जो प्रोग्राम होते हैं ना, इनमें शरीक हुआ करें, इंजॉय किया करें, खुश हुआ करें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, मोहब्बतें उधार ना करें। खुदा में सलाम के वसीले से सबको बढ़े। आए हम खुदा की तारीफ करें अपने
दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हुए हम सब अपने आप को भी इन हदियों नजरानों को तेरे हजूर रखते हैं। दुआ करते हैं खुदा मुझे अपने दूर को नहीं करवा, हमारी खुदाओं गलती कसूरों को माफ करे, सभी की तकदीस कर, देने वालों की ऊपर कर, इनके हाथों की कमाई भी बरकत, इनकी वसाइल में वसत है और ये रुपया पैसा तेरे जलाल बाप, बेटे और उनके नाम से जमायत बैठ जाए। शहरबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 14। आइए सुआए अच्छे सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो और रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए सो अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैं की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु के रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदा तुम तुम्हारे साथ हो, अपने दिल लाने वाला पर लगाओ, हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतअल व रज़ीक़ खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जायस प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, तमाम खातमों के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए, हाज़िर जमायत के लिए, सेंट जॉन्स चर्च के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और फरिश्तों सबने वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी बड़ी शक्ति से जो इंसान की तरफ अपने पोते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा पीड़ा देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर रख कुल जहान की गुनाहों के लिए पूरी काफी कुर्बानी नजर और मौत दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, हुक्मरानों पर रहम कर, रियाया पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोजगारों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं डरना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़ाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला भी सबके हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नया का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदेरों की गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जिम खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे लोग उसके आज मिले और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाही और कुदरत जलाल हमेशा तक तेरी है। आए हम खुदा के बेस के पास आने की दुआ मिलकर कहें, खुदा हम अपनी राष्ट्रवादी पर नहीं बल्कि तेरी रहमत और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी बेस के पास आने की जरूरत करते हैं। हम उस लायक पे नहीं जो टुकड़े तेरी बेस पर से गिरते हैं, लेकिन वो खुदा है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है।
कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए हमारे खुदा का जिस्म में उसके नहाए बेश कीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें हर हमें हमेशा से वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत उसी के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे तू जो हम सब का सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सब का सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दी और कहें खुदा आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदा आपको बरकत दे, सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। हम उन खानदानों के लिए भी इत्मीनान मांगते हैं जो गमज़दा हैं। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप तरतीब के साथ आएँ, खुदा की सूची के बदल और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी हासिल करें। खुदा हमारे आसमानी बाप, जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उससे नहायत बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम दोषियों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपने रूह और अपने जिस्म समेत तेरे रसूल नजर गुजराते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी जो हमारी मांगों में बात है ताकि हम इंसान की मुश्किल ना बने बल्कि ऊपर को जाने से अपनी सूरत बदलते हैं और यूं तेरे एक और कामना बदल सकें और इस राम में इसी तरह तेरी ईमानदारी करें। हम आप तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब हमारे सीधे से जो तेरे और उसके साथ अब्दुल्लाबाद जी का और सब करता है। हम और खुशी और हिम्मत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप ही तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। खुदाबाद बेटे और उसकी बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अजीज़ों रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ और मक़दूरा ख़ानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदाबाद बेटे और उसके नाम से जमायत